Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up yung Prettier, no? Para magkaroon tayo ng automatic code formatter, no? Sa Vscode natin. Whenever we are developing on JavaScript or whatever language we are using. Okay, so naka-live ako ngayon on the spot to. So bear with me. Isa-isa natin. So first of all, open your Vscode. Okay? And then punta kayo sa packages dito. Packages. Then search nyo yan, dito natin. So dito sa package, then sa search extension Prettier. Yan, tapos click yung pinaka-una. Yan, then install. Tapos punta tayo sa command palette. Tapos search nyo settings JSON. Yan, then dyan kayo isa-search nyan. Then copy nyo to, default formatter Prettier Vscode, then format on save. Yan. 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 So once na na-save nyo siya, save nyo yan. Okay, then exit nyo yan. Then exit nyo si Vscode, kumbaga i-reload nyo ulit. Then Visual Studio Code. Yan. Then pag pumunta kayo dyan, mag-load yan. Then try nyo i-command S. Yan. So format on save. Yan, naka-auto save na siya. So for example, gumawa ka ng function. Then console log, let's say console log hello. Yan. So pag command S nyo, pag save ninyo, yan, automatic na siya. Okay, alright, thanks.